Makigsunan, unsay kahulugan niining atong hamili nga paghandom sa ikaduhang misteryo sa himaya, ang pagsaka sa langit sa atoang Ginoong Hesukristo. Unsay kahulugan niini? Unsay angay natong mapupo nga mensahe niini? Una sa tanan makigsunan, ang pagsaka sa Ginoo ngadto sa langit nagtimaan unsa siya kamatinumanon sa kabubuton sa Dios. He was obedient to his Father even unto death and beyond. Nganong gidungagan akong and beyond. Kay pwede ba ito nga ang Ginoo magpabilin na lang unta nining kalibutana. Pwede kayo nga ma-justify niya ang maong desisyon sa pag-ingon nga siguroon ako nga ang mensahe nga akong gisangyaw, ang kausaban nga ako ang nasugdan, mamunga gayod sa hingpit. Dili nako kini itugyan sa mga tinun-an nga shaky pa kaayo og pagtuo. Dili nako biyaan ang akong nasugdan kay wala pa kaayo kini kagamot. Posible kaayo nga buhaton kana sa Ginoo, pero wala. Nganuman, sayod siya, lahi ang plano sa Dios. Busa bisag makaingon ta nga murag counterproductive nga mobiya siya, mihukom siya nga musaka ngadto sa langit aron matuman sa hingpit ang kabubuton sa Dios. Makigsuunan, ang una nga mensahe nga angay natong kat-unon mao ni ang pagtuman sa kabubuton sa Dios, even if humanly speaking, from the human point of view, murag dili masabot, murag dili maayo, pero kay kabubuton man sa Dios atong tumanon. Kay sayod ta nga ang iyang kinaadman mas labaw pa sa atong hunahuna. Dihay kuan ko no makigsunan o sa kadomingo ba niya ang pare ay ang giwali mahitungod sa pag-adto sa langit. So gi-emphasize ko sa pare, kanang atong bahandi ning kalibutana, kanang atong sapi di gyud na nato madala sa langit. Kay didto sa langit walay sapi. Nahitabo makaigsoon nga dihay nanimba nga pobre gyud taon kaayo. Ang bata ni smile niya mihonghong pero bata mohonghong di ba kusog? So daghang nakadungog, ingon ni siya, "Ma, langit na din ni atong kahimtang." Heaven, my dear friends, has nothing to do with having or not having. More than that. Heaven is really about doing the will of God no matter what. Kanya mo ni gipakita sa Ginoo, misaka siya sa langit. Bisan pa og puis di kaayo nga magpabilin siya aron masiguro nga ang gitsugdan niya nga kausaban og mensahe og movement mulambo kayon. Ikaduha makaigsuonan. Sa dihang misaka niya sa dito sa langit, unsa may iyang gibuhat? Ay pahuway nako man naman ko. Unsa gibuhat niya dito? Matud pa sa Romans 8:34. Padayon siyang nangama alang kanato. See, wala day hunong ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Wala day hunong ang pagbuhat ug maayo. Humana siya nagpasakit. Humana niya nabuntog ang kamatayon. Tuan na siya dito, may claim sa iyang himaya nga angay gayod niya. Pero matud pa sa maong biblical passage, padayon siyang nangama alang kanato. His concern for us continues. Kay sayod man siya nga sa iyang pagsaka ngadto sa langit, iya natang gikomisyon. Kitay mo padayon sa iyang nasugdan. Kitay musangyaw, kita maoy mo pakaylap sa gugma sa Dios. Ug mauna nga tuwa dito sa amahan, nangama siya alang kanato. Kay sayod man siya nga huyang ta. Sayod man siya nga mabalhinon ta. Munang padayon siyang nangama alang kanato. Imagine, each time we do God's will, our Lord Jesus Christ, our God and our brother, intercedes for us. He has our back. Maingon tangpo nga kanindot ana, naatay tuas langit nga padayong naggiya
sa matag usa kanato. We are not alone. Each time we do the will of God. Ikatulo, makaigsuonan nga punto nga angay natong pamalandungan ug mapukpo nining atong kasaulugan sa pagsaka sa langit sa ato ang Ginoo mao kini. Ang atong Ginoo makaigsuonan wala mo biya kanato kung buton ahon-naon. Wa siya mo biya nato. Ang iyang gibiyaan mao ang iyang physical presence. Munang wala na siya din nining kalibutana, pero wala siya mo biya nato. Ngano man ang iyang physical presence which was subjected to time and space. The limitations of time and space gipulihan niya og mas nindot nga presensya. Unsa man kana? Kanang gitawag og abiding presence. Malungtaron nga presensya. No longer limited by time and space. Let me explain. Sa dinhi pa sa kalibutan ang Ginoo makaigsuonan, asa siya dapita na sinati, asa siya dapita nangalagad. Naabot pa siya dinhi? Wa gyud taon. Didto ra siya dapita sa ilaha. Ginoo siya, pero limited siya by time and space. Kay tao man pud siya. Munang didto ra pud siya dapita. Dito sa Galilea, dito sa Capernaum, didto ra gyud dapita. Wa gyud siya maabot dire. Ang nakadungog siyang mensahe, dito ra pud. Wa pa mo dawat. Di ba? Pero tanawa, napulihan ang iyahang limited kaayo nga physical presence o abiding presence pinaagi sa pagkunsad sa Espiritu Santo. Ug tanawa, ang pagtuo nga iyang gipakaylap dito spread like wildfire ug naabot nato gani dinhi. Kinsay magtuo? Nga ang pagtuo nga gisugdan dito sa Middle East maabot dinhi sa Far East. Di ka na mahitabo kung physical presence lang ang saligan sa atong Ginoo. Munang gipulihan niya sa abiding presence through the gifts and fruits of the Holy Spirit. Inana kanindot makaigsuonan ang iyang gihimo maunang mibiya siya kanato so that we will experience Him in a different way. This time through indwelling. Siya mo'y maghupong kanato sa iyang espiritu. Haron kita makatuman sa iyang kabubuton. Dili ba nindot malandungan makaigsuonan nga inana ang nahitabo kanato tungod sa grasya sa pagkabanhaw o pagkayab sa Ginoo ngadto sa langit. Sa katapusan, kining maong misteryo sa pagsaka sa langit sa atong Ginoo should give us hope. Nganuman, take note, unsay giingon sa kasulatan, kita lawas ni Kristo bahin sa iyang mystical body here on earth nga mao ang simbahan. Unya si Kristo mao ang atong ulo. Mangutana ko, asa na gani ang atong ulo? Wala na dinhi. Tuan na sa langit. So ang ulo og lawas di mo na pwede buwagon. Dili ba? Kabahin gyud na sila sa usa ka kamatuoran. O busa kita nga iyang lawas makalaom. Nga kun hain ang atong ulo, adto usab kita. That's the source of our hope. Muna ang Ginoo nag-una dito. Dili tungod kay He wanted to discontinue His solidarity with us. He wanted to end His association with us. Enough with human beings. I'm done with you. No. Bali. Iyang gipalig-on. Iyang gipahalawom ang iyang connection with us. Kay pagsaka niya sa langit, dala niya ang kinaiyang tawhanon. Dala-dala niya ang uwat sa iyang pagpasakit. Nga ang capable nga makasinati tao ra. So tuwa dito sa langit ang kinaiyang tawhanon. So nag-una man dito siya, kita magpaabot nga muapas one day. Pero for the meantime, atong tumanon ang giingon sa kasulatan. Di ta magsige hangad sa langit magpaabot, doing nothing. Samtang gapaabot ta, let's do the will of God. Let us go about with the business of the kingdom of God.
ug niya ng paagiha, we wait proactively and fruitfully. Amen?